गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग माय व्यूअर्स। आप लोगों समस्त स्वागत। आज आम संडे पे इंग्लिश पैसेज पकेवा। पैसेज पकेवा पूर्व समस्त को आज पैसेज टी आमर रामायण स्टोरी, माइथोलॉजिकल स्टोरी जो अच्छी किडनैपिंग ऑफ सीता, सीता हरण, सीता चोरी हो सीता को रावण फ्लाइंग कार रे चोरी नहीं लास्ट वीडियो आम जानते। तापर कौन होची आमे देखिबा। Now I am going to read the passage. Sita scolded Ravana with anger. She cursed him and promised to destroy his whole generation. She also told that her husband would cut the 10 heads of Ravana. The golden Lanka would be demolished from the earth. Then she tied up her ornaments and threw them from the flying car. Reaching Lanka, Ravana kept Sita in Ashokavana under tight security. एतला पैराग्राफ टी आमे आउ थे पैराग्राफ टी पढिबा। सीता स्कोल्डेड रावण विथ एंगर। जेतले रावण सीता को चोरी नै गला छद्म वेश रे आसीकरी मारीचर छद्म वेश रे आसी चोरी नै गला सेतले सीता स्कोल्डेड रावण विथ एंगर। रागेरे एंगर अर्थ राग, रागेरे से स्कोल्डेड गाड़ी कले सीता ठाकुराणी। सी को भलिया गाड़ी करथिले रावण को गाड़ी कले। सी कॉस्ट हिम ताको अभिशाप देले एंड प्रोमिस्ड शपथ कले टू डिस्ट्रॉय हिज होल जनरेशन। तांकर समग्र रावणर समग्र जनरेशन वंशधर को पूरा नष्ट कर देले, डिस्ट्रॉय कर देले। ताले सीतांकर अभिशाप रे रावणर समग्र वंश जनरेशन ध्वंस हबो। She also told that से मध्य आउ कहले सीता को कहले her husband would cut the 10 heads of Ravana. मो स्वामी बा तांको स्वामी रावणर 10टा मुंड। देखो रावण 10 heads, रावण had 10 heads, 10टा मुंड को काटि दै थांते जदि से थांते। The golden Lanka would be demolished from the earth. आ जो सुनार लंका राज्य से पृथ्वी पृष्ठ ध्वंस पाइजिवो, डिमोलिश जोटा पूरा भांगिकी नष्ट हो। कथा सीता रावण को कहला जो रावण सीता को फ्लाइंग कार रे रथ रे उड़ी चोरी की नौथा। देन सी टायर्ड अफ हर हस्बैंड, तापर से कौन कले टायर्ड अफ अर्थ बांधिले हर ऑर्नामेंट, सीता जते अलंकार पिंधले ऑर्नामेंट्स ताको सब गोटे बांधिले एंड थ्रू देम सबको फोपाड़ देले फ्रॉम द फ्लाइंग कार। रथरू तळକୁ फोपाड़ देले, रथ उड़ी उड़ी जाउथला से तळକୁ फोपाड़ देले। रिचिंग लंका, लंका रे पहुंचला परे रावण केप सीता, रावण सीता को रखिला इन अशोक वन अंडर टाइट सिक्योरिटी। अशोक वन रे गोटे रखिला अंडर टाइट सिक्योरिटी, बहुत जगुआरी रखिकरी ताकर जते स्त्री लोक सब थिले राक्षसनी से सब स्त्री लोक को टाइट सिक्योरिटी सीता को अशोक वन रे गोटे गछ मूले जगेकी रखिले, राजवाटी भितर, श्रीलंकार राजवाटी भितर। सीता scolded Ravana with anger. She cursed him and promised to destroy his whole generation. She also told that her husband would cut the 10 heads of Ravana. The golden Lanka would be demolished from the earth. Then she tied her ornaments and threw them from the flying car. Reaching Lanka, Ravana kept Sita in Ashokavana under tight security. Under tight security. Comprehension question कौन अच्छी देखिए। Whom did Sita scold and why? कहा को सीता गाली कले और कहीं की? Sita scolded Ravana with anger because without he lifted Sita or kidnapped Sita in disguise, छद्म वेश रे से in disguise, छद्म वेश रे से kidnap करते। What did Sita tell Ravana? सीता रावण को कहले Sita told Ravana, Sita cursed him and promised to destroy his whole generation, and also told that her husband would cut the 10 heads of Ravana, and the golden Lanka would be demolished from the earth. What did Sita tell Ravana?
How many heads had Ravana? Ravana କେତେଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା? Ravana had 10 heads. Ravana had 10 heads. If Rama was present, ଯଦି ରାମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତେ, what would have done to Ravana? ରାବଣ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? If Rama was present, he would have got the 10 heads of Ravana. What did Sita do her ornaments? Sita ତାଙ୍କର ornament କଣ କଲେ? Sita tied up her ornaments and threw them from the flying car. ରଥ ଉଡି ଯାଉଥିଲେ ସେ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। Where did Ravana keep Sita and how? ରାବଣ ସୀତାକୁ କେଉଁଠି ରଖିଲା? ରାବଣ kept Sita in ଅଶୋକ ବନ under tight security. Under tight security. ये ଥିଲା paragraph. ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ paragraphଟି ଶୁଣିବେ, ପଢିବେ, ଲେଖିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବେ, ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଖିବାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁନି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ କିଛି ରହୁନି। ତେଣୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ଟା କରିବାକୁ କ'ଣ ହାତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ 4-5 ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପାଇଁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଏହା ପର ଷ୍ଟୋରିଟି ପକେଇବା। ତେଣୁ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ପ୍ୟାସେଜ ଆସୁଛି, ପ୍ୟାସେଜ ପଢ଼ିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ଚାପ୍ଟର କେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବା ରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ କି ସେମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ପକେଇବା ପାଇଁ କହି ମାନେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଲିସନିଂ ହେଉଛି, ସ୍ପିକିଂ ହେଉଛି, ରିଡ଼ିଂ ରାଇଟିଂ, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବି ବଢ଼ୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ପୌରାଣିକ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।